banget ya 거의. Meski ombak gelombang naik tinggi menerjang, jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan menjaga. Tuhan tak pernah diam, Tuhan tak pernah lalai. Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan pelihara. Dengan iman dan harapan yang tidak pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biarku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah di musimnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa berkumpul kembali minggu hari ini. Kami ingin secara khusus berdoa untuk Om Hokan dan mengenangkannya bersama dengan Tante Grace yang senantiasa mendampingi WKICU sehingga membantu kami untuk berkomunitas yang percaya kepadamu sebagai juru selamat kami. Berkatilah pertemuan kami, semoga 1 jam ini sungguh berarti bagi iman, pengharapan, dan kasih kami. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, langsung saja kita mendengarkan video klip yang saya persiapkan tentang bahan iman yang berpikir ini. Lalu nanti setengah jam terakhir, kita ingin mengenangkan secara khusus Om Hokan dan Tante Grace yang sedemikian dekat dengan kita sekalian. Sekarang saya kembalikan kepada Erik untuk memandu acara kita. Terima kasih Hans Mayo dan Romo Hartono. Dan ya, welcome again everybody to Iman yang Berpikir sesi keempat kita. So I'm not gonna waste much time because ya seperti yang Romo bilang, kita akan bagi sesi ini menjadi 30 menit pertama dengan video yang Romo sudah siapkan 10 menit dan yang sisa waktunya sampai 5.30 ntar kita akan berdiskusi. Setelah itu dilanjutkan dengan remembrance for Om Hokan and Tante Grace. So I will let Tia to project the video. Saudari-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Iman yang Berpikir. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang Aku percaya akan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Tuhan kita. Kita awali dengan pertanyaan, mengapa di dalam syahadat para rasul, bagian Yesus Kristus ini adalah bagian yang paling panjang? Lalu pertanyaan berikut, apakah bicara tentang Yesus Kristus bisa dipisahkan dari bicara tentang Allah Bapa dan Roh Kudus?
Lalu apakah kita kalau berbicara tentang Yesus Kristus dan kita sangat menghormatinya, apakah kita tidak perlu waspada dengan mentalitas kompetisi? Seakan-akan Yesus, kalau kita menyebut sebagai Tuhan, sepertinya siapa yang sungguh-sungguh Tuhan, ya, dibandingkan Allah Bapa. Lalu yang terakhir, kita juga perlu memikirkan asalnya. Kita akan bicara tentang 3 sebutan tentang Yesus, panggilan Yesus berasal dari kitab suci, Kristus, Putra Allah yang tunggal, dan juga Tuhan. Nah, sumbernya dari mana? Kalau itu saya sudah sebutkan dari kitab suci, tetapi dari lingkungan macam apa? Bukankah pertama-tama liturgi konteks doa, konteks pemujaan? Dan apa artinya kalau sumbernya dari liturgi? Saudari-saudara sekalian, pertama-tama tentang Kristus. Kristus berarti yang diurapi. Nah, pemahaman awal tentang yang diurapi sebetulnya berkaitan, atau Mesias berkaitan dengan para raja dari keturunan Daud, seperti kata 2 Samuel ayat bab 7, atau kaitannya dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Dengan kata lain, Mesias atau Kristus merujuk kepada pelaku keselamatan Allah, agen keselamatan Tuhan. Nah, dalam hal itu kita kembali kepada seperti Santo Paulus mengatakan dalam Roma bab 3 ayat 24, Yesus Kristus adalah kepenuhan karya keselamatan Allah. Oleh karena itu pula, bagi Santo Paulus, hidup Kristiani, apa jati diri hidup seorang Kristiani? Adalah hidup untuk menyatu di dalam Kristus, menjadi tubuh Kristus. Saudari-saudara sekalian, nah sekarang fokus dari pembicaraan kita tentang Putra Tunggal Allah. Ini adalah sebuah metafor dari kitab suci. Artinya putra tunggal bisa berarti dalam kitab perjanjian lama putra Daud, orang yang benar. Para malaikat juga disebut putra putri Allah, katakanlah demikian. Atau secara kolektif umat Israel juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kemudian dalam perjanjian baru mulai ada pemahaman bahwa Yesus itu hakikatnya ilahi. Semua yang kita bicarakan tadi sebelumnya tidak ada nuansa keilahian. Tetapi kemudian dalam kitab suci perjanjian baru dimunculkan pemahaman bahwa Yesus mempunyai kodrat ilahi. Nah, terutama Santo Paulus di dalam Roma bab 1 ayat 3 sampai 4 menunjukkan peristiwa kebangkitan adalah mahkota atau penunjukan tentang Yesus sebagai putra Allah itu. Padahal Yesus sendiri tidak pernah bicara tentang hal itu, masuk akal. Yesus putra Maria, Yesus tukang kayu, putra Santo Yusuf, masa tiba-tiba bicara tentang keilahiannya? Yang jelas kita bisa baca dalam Matius 11:27, Lukas 10:22, Yesus menunjukkan relasi yang unik dengan Allah. Hanya itu, relasi dengan Allah yang unik. Menurut
Paus Benediktus ke-16, sumber dari keputraan itu muncul yang paling utama dari doa Yesus yang kita doakan sampai sekarang ini. Bapa kami yang ada di surga. Itulah rahim yang melahirkan faham Yesus adalah putra Allah. Saudari-saudara sekalian, pada syahadat Kristiani yang awal, Yesus disebut putra Allah karena merujuk pada 1 Yohanes bab 4 ayat 15 atau kitab Ibrani bab 4 ayat 14, Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Nah, kemudian pelan-pelan nuansa ilahi itu sepertinya semakin diteguhkan karena ada tradisi kebijaksanaan yang menunjukkan personifikasi kebijaksanaan yang berasal dari Allah, kebijaksanaan yang terlibat menjadi bagian dari karya penciptaan yang menciptakan, dan juga yang punya perutusan dari Allah untuk umat Allah. Nah, tentang pre-existence, Yesus sudah ada dengan Allah sebelumnya. Saya bacakan saja pertama-tama dari Filipi bab 2 ayat 6 sampai 7. Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia, hamba, menjadi sama dengan manusia. 2 Korintus ayat bab 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jati diri hakikat Yesus adalah ilahi, tetapi di dalam inkarnasi menjadi manusia. Nah, yang paling jelas lagi dari prolog Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, jangan lupa konteks pemberian panggilan itu adalah mau mengekspresikan pengalaman dengan Yesus yang punya relasi unik dengan Allah. Jadi bukan pertama-tama mau menggantikan Allah, ya, apalagi berkompetisi. Saudari-saudara sekalian, yang terakhir adalah Yesus disebut Tuhan kita. Secara singkat saja, Kyrios dalam bahasa Yunaninya memang adalah sebutan untuk Allah, ya. Tetapi juga ada Kyria yang dipakai untuk dewa-dewi yang lain. Nah, masalahnya ini menjadi unik di dalam perjanjian baru karena mereka sungguh sadar sebagai kaum monoteis, percaya hanya pada satu Allah. Maka apa artinya kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan kita? Terima kasih. Silakan Erik untuk memandu tanya jawab atau pendalaman. Iya, so seperti yang biasanya kita lakukan, silakan bagi yang ingin bertanya, boleh ada raise hand on Google Meet atau unmute yourself.
Saya beri 30 detik untuk belum ada. Hai, bisa mulai. Ada Atau silakan. mau tanya Ya. sedikit nih, Mo, dari Marta. Marta. Iya, apa bedanya ya antara syahadat panjang dan syahadat singkat, terus kapan kita menggunakan syahadat panjang dan syahadat singkat, Romo? Ya, secara ringkas Marta dan teman-teman, perbedaannya sebetulnya karena ada pertanyaan, karena ada kontroversi. Ya, jadi misalnya yang paling pendek itu kali lalu saya sebutkan hanya mengatakan siapa yang percaya bahwa Yesus dibangkitkan, yang wafat dan dibangkitkan Allah akan diselamatkan. Tetapi untuk pembaptisan, untuk bisa orang diterima dalam komunitas Kristiani, lalu komunitas awal memikirkan apa saja yang perlu dipercayai. Lalu muncullah fokusnya adalah Yesus. Sebetulnya pertanyaan hari ini, mengapa Yesus paling panjang itu, memang karena pusatnya komunitas Kristiani kan pusatnya Yesus. Nah, tentang Yesus lebih bisa dipercakapkan karena ada pengalaman para rasul. Nah, yang sulit dibicarakan adalah Allah Bapa dengan Roh Kudus. Maka syahadat yang awal yang disebut Nisea misalnya, itu Roh Kudus hanya satu kalimat, aku percaya akan Roh Kudus. Nah, kemudian ada pertanyaan dan kontroversi. Ya, misalnya tentang Yesus, tentang keilahian Yesus, lalu ditekankan Yesus adalah sungguh-sungguh Allah itu. Lalu ada pertanyaan, kalau Roh Kudus itu ilahi apa tidak? Lalu komunitas Kristiani di dalam melalui discernment, komunitas menegaskan karena itu bagian dari kehidupan Allah, mesti dinyatakan sebagai yang ilahi. Lalu fungsinya apa? Apa yang dikerjakan Roh Kudus itu? Maka kita mengenal itu, the giver of life. Lalu tentang seluruh misteri gereja, itu bagian karya Roh Kudus. Maka sekarang kita senantiasa diajakkan untuk mendengarkan Roh Kudus, menerima bahwa Roh Kudus itu yang memajukan gereja. Ya, karena kita juga sadar ada yang selalu mau ke belakang terus gitu loh. Seakan-akan selalu mau ke masa lalu. Nah, Roh Kudus itu selalu mau membuka gereja supaya tidak menjadi museum. Itu kata Paus Yohanes ke-23, gereja bukanlah museum. Tapi ya komunitas yang hidup ini, seperti kita ini kan. Dan komunitas yang hidup ini juga komunitas yang berpikir, yang masih selalu memikirkan, memperdalam imannya. Kurang lebih begitu. Nah, tadi Marta juga tanya kapan kita memakai. Nah, itu yang sekarang, Ekaristi sekarang itu kita pakai yang paling panjang itu. Nisea, Nicaea, Konstantinopel itu. Yang bagian Roh Kudusnya katakanlah lebih lengkap gitu. Itu dulu ya Marta ya. Makasih Romo. Ya kalau kayak doa rosario kan kita kayaknya yang pendek ya itu ya. Iya. Oke, makasih. Makasih buat pertanyaannya. Selanjutnya. Betty. Saya mau tanya, tadi kan Romo bilang apa sih yang untuk menekankan keilahian Yesus supaya ditekankan bahwa I believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son. Itu kan kepercayaan Roman Katolik kan. Tapi argumentasinya orang Ortodoks Kristen bilangnya kan seharusnya
Holy Spirit itu cuma proceeds from the Father. Yang from the Son itu kan cuma ditambahkan untuk menekankan bahwa Yesus itu Allah dan ilahi. Ya. Ya, menurut Romo, kita Roman Katolik akan balik ke asalnya nggak mau? Maksudnya nama Yesus di drop lagi. Nah, Betty, itu pertanyaanmu sudah sangat informatif ya. Tapi yang terakhir kita Paus Benedictus ke-16 itu memakai keduanya. Ya, jadi proceeds from the Father and the Son. No? Dan memang sebetulnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena konsili-konsili awal itu. Ya, katakanlah demikian, atau tradisi gereja. Nah, tetapi di lain pihak kita tetap perlu sensitif karena gereja Ortodoks Timur atau beberapa gereja yang berpegang, yang lebih fokus katakanlah ya, mau mengatakan kepada kita, semua itu sumbernya adalah Allah, Bapa, Yesus juga hidupnya dari Allah Bapa yang disebutnya Bapa. Nah, itu tidak boleh katakanlah diremehkan. Ya, maka kendati kita mengikuti katakanlah keputusan atau discernment gereja Katolik, kita memakai itu proceeds from the Father and the Son, itu kita tidak berarti kita mau tutup telinga terhadap keprihatinan yang iman Ortodoks Timur gitu loh. Iya. Dan itu betul juga, dan kita hari ini kan tema saya tadi yang saya diskusikan juga itu atau pada campur-campur ya. Ada dua Tuhan, itu sumbernya dua, tadi dikatakan dari Roh Kudus itu dari dua tuh. Iya, cuma maksud saya sayangnya tuh karena ya mereka kan bedanya kita kan cuma satu gara-gara kredo, dan satu lagi mereka tidak mengakui bahwa paus itu kepala seluruh. Bagi mereka kan bishop semuanya sama, cuma paus itu ya yang pertama dari semua gitu kan. Ya. Jadi kan karena itu kita tidak bisa menerima komuninya mereka. Ya. Ya. Yang itu betul, keprihatinan lapangan katakanlah ya. Kan, kita kan ingin katakanlah yang lebih bersatu. Nah, Paus Fransiskus itu lebih lagi mencoba persatuan itu. Seperti yang pertemuan terakhir yang saya sempat lihat di laporan dari Roma itu dengan Lutheran. Jadi menyadari, tidak meniadakan tradisi, tapi menyadari di mana kita berdiri sekarang, kita mau mengakui sejarah kita, termasuk kesalahan-kesalahannya itu. Tetapi lebih secara natural, bagaimana kita bisa bersatu. Tanpa mengatakan Katolik lebih benar, Lutheran lebih benar itu, atau salah, Katolik lebih benar, Ortodoks Timur kurang lengkap, begitu ya. Nah, ini susah sekali karena kita dibentuk oleh sejarah. Thank you, Betty. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Mungkin kalau saya bisa tambahin dikit, sekedar pikir, Romo awal tadi di lecture mulai dengan berkompetisi. Jadi mungkin itu mentalitas kebanyakan manusia dasar. So, sebelum Om Hasan tadi, Om Arsian mau bertanya atau sekedar? Kalau tidak. Bisa dengar saya? Iya. Halo. Silakan. Iya. Oh, sekarang jadi banyak eko ya. Eko. Ada eko. Iya. Iya, saya juga banyak sekali eko. Oke. Mau selamat pagi. Silakan. Saya agak terganggu dengan kata putra Tuhan ya. Seakan-akan apa itu sebagai kiasan,
supaya dapat Itu kita pahami. image dari Paja. Supaya dapat dipahami bahwa putra itu adalah sebagian jiwa daripada Tuhan. Kenapa harus dikatakan dengan putra? Seakan-akan itu ada putra, ada adik, ada kakak, sebagai manusia, sebagai dalam kata-kata manusia begitu, Mbak. Sekian dulu, Mbak. Ya, Pak Arsian. Jadi di dalam katakanlah di dalam kitab suci kata putra itu dipakai, ya. Tentu saja kitab suci yang salah satu yang kritik paling mendasar adalah kitab suci banyak kaum feminis mengkritik budaya di belakang kitab suci itu lebih dominan budaya laki-laki. Atau kalau kita mau sedikit lebih toleran, ya bahasa seperti bahasa kita struggling sampai sekarang ya. Kalau bahasa yang Roman itu seperti Spanyol, bahasa Inggris itu kan kalau kita tidak sadar kita masih pakai man di mana-mana, man itu, ya, man sebagai mewakili keluarga manusia, men and women. Allah juga demikian. Lalu putra itu mewakili putra dan putri, ya. Nah, jadi kata-kata itu dipakai di dalam kitab suci. Tadi sedikit yang saya persiapkan bisa saya baca, itu artinya putra Daud, itu orang Israel secara keseluruhan, para malaikat juga disebut putra Allah. Nah, itu kiasan, bahasa kiasan, bukan berarti yang mengkritik orang Kristiani kadang-kadang, nah ibunya mana, kok ada anaknya, ada putra, bapak, Allah bapak, lalu ibunya Bunda Maria, itu yang ngawur-ngawuran mengatakannya demikian kan, karena difahami sebagai biologis ya, putra dalam arti biologis, seperti kita kan, kita punya ayah, punya ibu, begitu. Nah, padahal ini metafor, dan arti yang mau metafor ini pointing kepada itu relasi yang sangat mendalam antara Yesus dengan Bapa. Menurut Paus Benedictus ke-16 itu indikasinya adalah ketika Yesus bicara berdoa Bapa kami. Nah, menurut Santo Paulus kesatuan Yesus, katakanlah kesatuan keilahian Yesus dengan Bapa itu kentara sekali di dalam peristiwa kebangkitan. Nah, kita jangan melupakan itu maksudnya. Ya, betul itu kiasan, bukan biologis, dan maksudnya adalah sungguh kesatuan Yesus dengan Allah. Dan ini misteri ya, kita mempercakapkan sebagai misteri. Terima kasih Pak Arsian. Ya, terima kasih, Mo. Thank you Pak Arsian. Selanjutnya tadi Om Hasan mau bertanya. Silakan. Bisa unmute. Halo, ya. Tadi Romo sebutkan bahwa wajah image dari Yesus serupa dengan manusia ya. Saya lihat juga di paroki-paroki kadang-kadang ada juga yang digambarkan sebagai orang hitam gitu, dan itu menurut Romo seperti di Indonesia, di Filipina tuh apakah berdasarkan culture mereka bagaimana gitu Romo? Itu menarik ya, kita bicara dari grassroots ya, dari umat sekarang. Ketika Gereja Kota Baru, Romo Rudi Hoffman mau melukis di interior Gereja Kota Baru dengan kisah Injil Yohanes, ya toh. Lalu kita survei Kota Baru Jogja itu, survei umat, ditanya semua apakah akan membantu umat kalau Injil dilukis. Dan Romo Rudi Hoffman itu orang Swiss, saya kira orang Swiss, Jerman Swiss ya. Itu sangat inkulturatif.
maka orangnya dari budaya Minahasa, dari budaya Papua, dan seterusnya. Nah, umat Jogja dari paroki Kota Baru waktu itu hanya mengatakan silahkan Romo melukis seluruh peristiwa kitab suci dengan budaya-budaya Indonesia, kecuali Yesus dan Bunda Maria. Maka di sebelah kiri, kalau kita menghadap altar gereja itu, sebelah kiri itu Yesus. Yesus harus dengan jubah putih. Tapi wajahnya sebetulnya agak sudah mulai seperti orang Indonesia. Bunda Maria harus dengan jubah biru. Jadi tidak boleh Bunda Maria pakai pakaian Bali, gitu. Yesus dengan pakai pakaian orang Jogja misalnya begitu. Nah, yang mau saya katakan, inkulturasi kadang-kadang umat sendiri, penerimaan umat tentang image Yesus atau Bunda Maria itu masih sesuatu, ada di gambaran sesuatu tuh di sini. Kalau di Filipina tentu saja masih katakanlah kebarat-baratan. Nah, kritiknya sebetulnya kalau itu menjadi katakanlah potensial abusive. Seakan-akan Yesus itu orang Eropa putih, atau orang Timur Tengah yang putih. Lalu kemanusiaan yang mulia, bahkan kita menyebutnya kan ilahi, itu makin putih, makin cakep, katakanlah cakep menurut itu lukisan-lukisan ya. Ya, biasanya Yesus seperti yang di belakang saya ini kan, ini lukisan Hati Kudus yang sangat populer di Cina. Ya, itu Yesus Hati Kudus yang di belakang saya itu. Nah, itu begitu, harus begitu. Ya, lalu kadang-kadang ada katakanlah yang kurang kita kehendaki, tidak sadar, lalu seakan-akan yang kalau bukan yang kulit putih, yang bukan laki-laki gitu toh, lalu seakan-akan makin jauh dari keilahian. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan kritik, Om Hasan. Jadi kalau orang melukis di Afrika lebih banyak ya, Yesus itu adalah ancestor, itu leluhur kita. Maka Yesusnya hitam, yaitu lalu dianggap itu ancestor. Itu yang penting sekali, orang penting sekali. Iya. Nah, asal kita tahu maknanya. Betul. Kalau di Taiwan lebih ke Chinese one kali ya, Romo. Ya, tetapi juga Chinese mungkin bagi kita udah Chinese toh. Tapi bagi mereka juga Chinese yang dengan kriteria tertentu toh. Mungkin ya. Iya. Terima kasih Romo. Ya. Romo cuman mau komen, di Amerika sini sekarang aku menemukan gambar Yesus, beberapa gambar Yesus, wajahnya wajah bintang filmnya, Mo. Bintang film siapa? Ini yang baru ini, saya belum pernah melihat. Enggak tahu. Pokoknya saya sekarang kalau dikasih gambar Yesus, saya hati-hati ini foto siapa ya sebenarnya. Ya. Kalau di Filipina kan yang terkenal Yesus main gitar, Yesus main sepak basketball itu ya. Tetapi ini baru ini Yesusnya bintang film itu. Tapi kalau I boleh tambahin, memang dari zaman Renaissance dulu pun Michelangelo painting zaman itu menggunakan orang-orang, inspirasinya ya dicari orang-orang lokal sekitar. Jadi itu tradisi gereja kebanyakan. Kayak gereja Hawaii pun juga sama. Ada begitu. Jadi lukisan-lukisan yang ada di Sistine Chapel itu muka-muka orang paus yang zaman itu, yang ketika Michelangelo melukiskan itu. Jadi iya. Tapi untuk waktu, karena kita ada ini udah 5.34. Jadi saya persilahkan Romo untuk selanjutnya ya, untuk sesi ini kita melewatkan yang pengendapan, dan untuk Om Hokan dan Tante Grace. So, dipersilahkan Romo mulai. Saudara-saudari, sekarang kita akan mengenangkan Om Hokan. Kita akan sebisanya pakai bahasa Inggris ya. Karena bagian 30 menit terakhir ini kita rekam
akan kita berikan kepada Robi dan keluarga. Robi, Anji dengan Raymond dan keluarganya. So this is the last letter I received from Om Hokan. Om Hokan has been for me is really a community person with Tante Grace. When I was in California, Tante Grace was the head of the WKICU. And I could feel that Tante Grace Om Hokan really built our community. And this is his letter from October 15, from October 15 last year, 2020. He always sent a letter telling the story about the family, the whole year event of the family. So this is the letter. Partly maybe you could read, just a few seconds. But the content of this letter actually is really focusing on the new life. The family of Om Hokan has been graced by the presence of Maya Grace Menon. This is the daughter of Stephanie. So there, the figure of Om Hokan and Tante Grace very much, one and brings together the family as well as WKICU. So when I was there, Om Hokan and Tante Grace, is more active, it's really bringing us together, and particularly through their gentleness. Tante Grace was a soft-spoken person, as well as Om Hokan is more like listening person. With that style of leadership, they really brings together all of us here. So maybe if you have any other recollections, memory, you could share. So the family would really know deeper who is Om Hokan, who is Tante Grace, from our own experience. Thank you. Please continue. Anyone would like to share a bit about Om Hokan? So the memorial, the wake mass, memorial mass will be on July the 9th, I think, July the 9th. You already received the invitation and the place, but we always remember Om Hokan and Tante Grace. I'd like to say something. I remembered that, when Tante Grace was the president of WKICU, I happened to be the youth leader at that time. So I got the privilege to go and visit them pretty often, especially when Iwan, Iwan was my vice leader at that time. If Iwan couldn't make it to the meetings, then I would go. I would always felt like I was welcome, as if they were extending their hands and welcome me as their own child. Tante Grace and Hokan would always share stories. Sometimes the stories were kind of very heartwarming and touching, and just showed how much perseverance they had, how adventurous, and how loving they were towards their children. One particular story that I remembered was when Tante Grace was telling me how their house in Yountville was haunted.
how there's like the bed sheet, the spread would suddenly float, and how when they made like a lot of noises, then they would look up and then they would see a white man basically staring at them. So I was like, oh gosh. But what I remembered the most is how they really embodied the humbleness and the faith of Christians. They were very educated, but they never said anything about it. I had to learn what they did from other people who would tell me, oh, and then I would be like, wow, they were so humble. I don't know the English, but just like Indonesia, right? Like seperti padi, makin berisi, makin berbobot, makin merunduk. Robbie, Ray, and Ike, I hope it's like padi. The more you have padi inside the plant, then you're actually like the gravity pulled you down because how much it weighs. So that's like my biggest impression of them. So I just want to take this moment to say thank you so much for all of your guidance, love, support, all of the pictures and cards. And I would always treasure the time that we had together. And I was really honored and privileged to know both of you. And I remember I was with Romo Hartono when they moved to Castro Valley House, and Romo did a house blessing and housewarming, and we all sat on the carpet because there was no furniture at that time. But those memories really stick in my mind. So thank you. Yeah, this is Hassan. I just want to say thank you to Hombokan and Tante Grace when they were still alive. When I was the president of KHU, their house always open for the meeting, and also the location of Tante Grace and Hombokan house is like in the center, and everybody is coming to the meeting, and in the meeting always have a good food. So anyway, and always open, even though I live in Santa Clara, and because their house is in the center, so it's more convenient for every member of the board director. So again, I would like to say thank you so much, Tante Grace and Hobokan, and selamat jalan di kehidupan yang baru. Amin. Hi, this is Julia. I just want to, say thank you as well to Hokan and Tante Grace. They are kind of like my own parents. They opened their house, with open arm. And Tante Grace, she's kind of like a mother to me. She always giving us advice. And as well as, Hokan, he always, share everything that, she has, like especially, pictures and something that if I need advice from him, he always there for me too. So anyway, I just want to say thank you to Hokan and
I just want to say, well, I don't want to say goodbye. I know that one of these days we will meet again somewhere in our father house. And, Hokan always cherish their family, their children's, their granddaughter, So, anyway, again, I just want to say thank you to both of them. That's all I want to say. Thank you. Thank you. I want to share a little bit about Tante Grace and Om Hokan. I feel that Tante Grace and Om Hokan, they both are very down to earth, very, very much down to earth. When Tante Grace was the president of WKICU, I happened to have the privilege to be a liturgy for the organization, and also I have more chances to be with Tante Grace during the meeting, and she always opened her house, and we noticed that at her house she always, whatever people give her as a memory, as a souvenir, she always keep it in a good place. That's why if you go to her house, you will see every little pieces that she has in the house is given to her as a souvenir. She always remember everyone and every single friend that they both have. That's Tante Grace and Om Hokan. And also Om Hokan always take picture and giving it to us and sharing it to everyone. That's how they are. I wish we can have more opportunity and spend more time with them. Thank you. Thank you, Mega. I just want to say a little bit about Hokan. First off, Robbie, Eike, and Raymond, my deepest condolences, the passing of your dad. And I will miss him a lot, and he will be missed tremendously by Waikichu community. I believe that. I am so honored to be able to get to know him and Tante Grace from the very beginning of Waikichu, because at that time I was Mudika, represented Mudika, so we met, we discussed, and had a lot of discussion. Some people are here, Tante Yvette, Kohasan, Julia, Tante Swan, dari Mudika. From Mudika was like me, Yanli, John Siddiq, Maria, and Romo Hartono probably know all of them too. So basically from the beginning, from the birth of Waikichu, just imagine how many years ago, right? I was Mudika back then. So so we met at most of the time we met at Om Lucas's restaurant, Indo Cafe at that time on Gary. So Hokan and Tante Grace that I remember, they're kind of like a highly educated, so that's why we put all of the anggaran dasar, anggaran rumah tangga together. We put multi hats together, and then to create that. Hokan that I remember is someone who's loving, caring, and he likes to capture things in pictures, of course. And he took a lot of pictures of when I have my kids when they're little, and then kind of
every event, Wakitu event, the big ones like Christmas or Easter. Because at one point when I started having kids, I kind of like stepped back from Wakitu. So unfortunately, when Tante Grace was ketua, I was not too active at that time. But every big masses always attended. Yeah, so he always, took pictures, and then I remember he would always send every year at the end of the year the pictures, and with the kaleidoscope the whole year, basically, kind of like what's going on in the year. And so that's why, like, when I heard that he passed, it was kind of shocking to me, because I think about a couple weeks before, I saw him in a meeting, and then he was still sharing with us. He was still saying that he was writing a book, and he would share that when it's done. And I could, at that time, I was like, I can wait until it's finished, so I can, I'm able to read it. And then the next thing is, well, the following week, I didn't really see him, and one of the ISE or IYB I also missed, so that I didn't really know whether he was on that. And then the next things I heard that he went into hospital and he went to hospice. Then it was just so quick, and I was like disbelieved. But anyway, he had a good life, and he has given a lot of a good time to people, and he and Tante Grace has given a lot of love and to all of Wakitu members. And so Wakitu, it's just kind of I just kind of feel like it's kind of strange not to see Hokan at Wakitu's masses, right? Hokan, Hok Chuan, so those two elders that I kind of felt like is part of that, big Wakitu, and also Tante and yang lain. So anyway, that is just only my share about Hokan. May you rest in peace together with Tante Grace, happy in our Father's home again. Goodbye. Thank you, Martha. Hello, Romo. Ini Anton. This is Anton. Yes. I would like to share a little bit also. Mostly it's about Tante Grace. We talk a lot about the Samaritan woman, that she helped the strangers. Tante Grace not only talk, she practiced it. Mm-hmm. I knew Tante Grace before I came to the US. The reason was I have a friend, Frankie. Frankie is a nephew of Hokan. So we were a friend since we were like 7th grade. And then after high school, Frankie came to the US, and then I also follow his step. And then to smooth my visa for the student visa, Tante Grace, she didn't know me at all, but she sent me a letter of guarantee that for me to give it to the U.S. Embassy in Jakarta. It is a guarantee that, yes, I will be responsible for Anton when he came to the U.S. to study. So it is like a miracle, that she didn't know me at all, and then suddenly I got that letters, then I could apply for my student visa. And then Tante Grace didn't stop there. When I came here and I stayed in her house for a month, it was in Pacifica, and I stayed there for free. It was, then they always, the whole family, Ike, Robbie, and Raymond, and Michael, at the time they were not married. They all were so nice to me. Treated me like a family, and she was like an angel to me. In the U.S.,
She helped me on anything. Like at that time, I think I couldn't open a checking account in the bank. Tante Grace came to me, and then she was the co-signer on my bank. So during that time, her name is on my checking account in Bank of America. Yes. Yeah, and then when I need a lawyer at that time, I think I don't know what for, she brought me to her lawyer in downtown. And then I went to school, to language school in Fresno for 3 months. And then when I came back to Bay Area, I rented a room. At that time, Tante Grace already moved to Hayward. So she rented a house, her house in Pacifica to all the students. So I rented one of the room for about 6 months. Yeah. So she was everything that I'm here now, a little bit successful, I would say. And I hope she's proud of me to see me to become a little man like I am right now. And as far as Om Okan, Tante Grace always told me that he's a quiet man, very quiet. And I noticed that when I was living in his house, in their house, he didn't say much. Yeah, and also I noticed when I was as a ketua KTM, he kind of supported me by going to all the recollection and all the retreat. He always participated. And then one day we went to Los Angeles and then San Diego, and then Om Hokan insisted to be in one room with me. And then one night I noticed that he was praying for quite a while, and then so I was kind of worried. I called him Om Hokan, and then he was quiet, and then I knew he was praying. Then yeah, he prayed a long time. Well, that's all my sharing. And before, I would like to say to Ike, Robbie, Raymond, Michael, please accept our deepest condolences for the loss of your dad, our dear Om Hokan. Thank you, Romo. Thank you, Anton. Thank you. Romo, this is Liliana. I just would like to say a few words to Robbie, Ike, Michael, and Raymond. I'm sending you a big hug with most deepest sympathy. May all of you are comforted during this difficult time. A few words from me on your father. I'm grateful to know your father. He's very kind, humble, and compassionate man. Living abroad alone is not easy. I miss my father very much too. However, your father presence, small talks, pictures, letters, emails comfort me a lot. I found God's love through his kindness and his attentions indirectly sustain me a lot. Your father will be greatly missed, especially by me. Rest in peace, Om Hokan. I'm pretty sure that you are happy being with Jesus and Tante Grace. May your father's legacy radiate in all of you. Thank you. Thank you, Liana. Dear friends, we are limited by the time.
there are many friends like to share more. So Aike, Robbie, Raymond, Stephanie, and Risa, and Mike. Maybe when we will be attending the wake mass, the memorial mass for Om Hokan, you will meet more of us, and then I'm sure there are more that things to be shared about Om Hokan, and also Tante Chris, our beloved Tante Chris. So let us now conclude our meeting today by really one in prayer. Let me invite all of you to pray through the intercession of our Holy Mother Mary. We pray one Hail Mary for this particular intention, for the repose of the soul of Om Hokan, as well as for Tante Chris. And we are gratefully praying together precisely because they help us to be in this community of WKHCO. Let us now pray together. I would show as we pray again the picture of the smile of Om Hokan. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. May Om Hokan rest in peace, and let the perpetual light shines always eternally for him and also for Tante Grace. Amen. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Now, I return this meeting to Eric. Silakan, Eric. Thank you very much, everybody, for the beautiful sharing and for attending the session and making it happen. Like, it cannot happen without everybody's here presence. I personally don't know Om Hakan since I came here kind of late, but just hearing everyone, we should all be happy and grateful that he's passed and together in the next life. And it's again through all the little things which all the saints does. So even though he may not be canonized as saints in the church, but I think in our hearts we all think of them as the saints. So that's all, and a few minor announcements. So for those of you who are called to share, if you don't mind the one slide for sumbangan to WKICU, so you can make the check payable to WKICU for this Iman yang Berpikir. And the final thing, we'll have every Thursday, so at 8 p.m. again, the Ignatian spiritual exercises, as well as the next session the same time next week on Sunday. So you can see the flyer for the donation. So as I said, it's check to payable to WKICU, and you can please send it to Marcela Raharjo, or use Zelle to jovara3@gmail.com with the note IEB. As a closing, I think it's appropriate we'll listen to the closing song and then ask for final blessing from Romo Artono. So, if you don't mind. Tuhan tak pernah lelah
selalu berbuah di musimnya. Let us bow our heads, we ask the Lord's blessings. The Lord be with you. And with your spirit. May our loving God bless Om Hokan, as well as Tante Grace, and each one of us and our loved ones, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Senang kumpul-kumpul. Lagi. To everyone. Bye.